अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम। आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाजरीन, कल मुल्क में बड़े अहम वाक़यात रूनुमा हुए, कुछ सिक्योरिटी के हवाले से, कुछ गवर्नेंस के हवाले से। आप सब जानते हैं मैं कौन सी बात की तरफ इशारा कर रही हूँ। अखबारात जब देखेंगे और ख़बरों पे बात करेंगे तो मज़ीद वाज़े होगा कि मेरा क्या आज का मौजू रहेगा। रोज़ाना जंग की ख़बरें देखते हैं। वज़ारत तवानाई की पेशकश मुस्तरद। असद उमर का कोई भी कलमदान लेने से इनकार। वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ की मुलाकात। सिक्योरिटी दूसरे उमूर पर मुशावरत। वफाकी काबीना बुर्ज उल्टा दिए गए। हफीज़ शेख खजाना, एजाज शाह दाखिला, फवाद साइंस टेक्नोलॉजी, आज़म सवाती पार्लिमानी उमूर, ग़ुलाम सरवर हवाबाजी, सूमरो निजकारी, फिरदौस आशिक अवान के पास इत्तलात के महकमे। शहरियार आफरीदी को वजारत सफ़रान का कलमदान तफवीज़। डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह मिर्ज़ा नेशनल हेल्थ सर्विसेज। नदीम बावर मावन खुसूसी बराए पेट्रोलियम डिवीज़न मुकर्रर। वज़ीर आज़म ऑफिस ने एलामिया जारी कर दिया। बहुत दिनों से ये ख़बरें गर्दिश कर रही थी कि वज़ीर आज़म साहब अपनी काबीना में रद्द-ओ-बदल करेंगे और कल ये हुआ। शहबाज शरीफ की ज़मानत के ख़िलाफ़ नैब की अपील समाअत के लिए मंजूर। प्ली बारगेन का तसव्वुर सिर्फ पाकिस्तान में है, दूसरे ममालिक में सज़ा भी मिलती है। सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल ठीक बात सामने आई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, ऐसा ही होता है। असद उमर का इस्तीफ़ा असल मसला इमरान खुद। पूरी टीम 50 ओवर से पहले पेविलियन लौट जाएगी। अपोजिशन। बालाकोट में भारतीय कार्रवाई, कोई पाकिस्तानी जान से नहीं गया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का एतराफ़। असद उमर तवक्कुआत पर नहीं उतरे। IMF मुआहदे में कारकर्दगी अच्छी नहीं रही, ये माहिरीन का तज्ज़िया है। इसके अलावा बलूचिस्तान के हवाले से इंतहाई अफसोसनाक ख़बर कि बलूचिस्तान में दहशत गर्दी वहीं हो रही है जहाँ से कलभूषण को पकड़ा। दफ्तर ख़ारजा की जानिब से ये सामने आई है ख़बर। और रोज़नामा एक्सप्रेस की शह सुर्खी है जो गवादर में हमने कल उर्माड़ा की जानिब रास्ते में जिस तरह से 14 अफराद को शहीद किया गया, 16 अफराद को उस बस से शनाख्ती कार्ड देकर उतारा गया। गवादर पाक बहरिया के 9 अहलकारों समेत 14 मुसाफिरों को बसों से उतार कर शहीद कर दिया गया। उर्माड़ा कोस्टल हाईवे पर मुसल्लह अफराद ने 3-4 बसों को रोका। शनाख्ती कार्ड देकर 16 अफराद को उतार कर गोलियां मार दी, 2 बच निकले। शोहदा में एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड का भी एक एहलकार शामिल। लाशें कराची मुंतकिल। ये बहुत बड़ा कल वाक़या हमारे सामने पेश आया, लेकिन इस वाक़े की संगीनी दब गई क्योंकि जिस तरह से सियासी सूरत हाल सामने आ रही थी, उस डिस्कशन में ये अहम सवाल जो है वो जहनों से कुछ महफ सा हुआ कि बलूचिस्तान की सिक्योरिटी दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि वाक़यात हो रहे हैं और फिर उसके बाद जो इदारों की कारकर्दगी है वो अपनी जानिब उनके बारे में भी बहुत ज़्यादा ख़बरें हमें मौसूल नहीं होती। अभी हज़ार गंजी वाला वाक़या जहनों पे बोझ डाले हुए था कि अब ये वाक़या पेश आ गया है। ये सब कुछ हो रहा है नाज़रीन। वफाकी काबीना में रद्द-ओ-बदल। असद उमर मुस्ताफ़ी, हफीज़ शेख वज़ीर मुशीर ख़जाना, एजाज शाह वज़ीर दाखिला, फिरदौस आवान मुआविन खुसूसी इत्तलात मुकर्रर। असद उमर का इस्तीफ़ा, हुकूमती पॉलिसियों की नाकामी कप्तान बदलना पड़ेगा, ये नून लीग कह रही है। हुकूमत की पूरी टीम 50 ओवर से पहले पेविलियन लौट जाएगी, ये कहना है पीपल्स पार्टी का। ज़ाहिर सियासी जमातें तो अपना रद्द अमल देंगी। और कल एक और भी अफसोसनाक बात ये हुई है कि जनाब डॉक्टर जमील जालवी साहब का इंतकाल हो गया। बहुत ही मारूफ मुहक्किक, मारूफ दानिश्वर, एक्स वाइस चांसलर कराची यूनिवर्सिटी। इसके अलावा बच्चों के लिए भी तसानीफ़, 36 तसानीफ़ का इल्मी विरसा है आपका। पहली तहक़ीक़ 12 साल की उम्र में की और अंजुमन तरक्की उर्दू, मुख्तदर कौमी ज़बान और अदबी इदारों के ओहदेदार भी रह चुके। तो एक बड़ा नाम हमसे जुदा हुआ, हमसे रुखसत हुआ ऐसे हालात में कि जब वैसे ही हमारे सामने बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे अफराद नहीं हैं, तो अब आहिस्ता आहिस्ता करके अगर ये बुज़ुर्ग भी हमारा साथ छोड़ जाएंगे तो ज़ाहिर है कि
افسوس ہی ہوگا. نیب سبمٹس رپورٹ آن شہباز's family assets to LHC. نیوز کی خبریں. Position stumble as cabinet sees major shake-up. Pre-bargain concept exists in Pakistan only. Supreme Court. PM should leave arrogance, concentrate on economy. یہ شہباز شریف کی جانب سے کل بات سامنے آئی کہ ان کا کہنا ہے کہ ہم معیشت کے حوالے سے نیا معاہدہ کرنے کو تیار ہیں، اور جس طرح چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا اسی طرح چارٹر آف اکانومی بھی ہونا چاہیے، کیونکہ ملک اس وقت مشکل معاشی حالات کا شکار ہے. اور شہباز شریف کی جانب سے یہ آفر دی گئی ہے حکومتی حلقوں کو، حکومت کو، کہ آئیے مل کر اس مسئلے سے نکلنے کی کوشش کریں. سپریم کورٹ ول پے اٹینشن ٹو گورنمنٹ اسکولز. CJP. ڈان کی خبریں دیکھتے ہیں. عمران شفلز کیبنٹ وداؤٹ کمپلیٹنگ 1 year in government. Difficult days ahead says اسد. تو ناظرین یہ ساری خبریں ہمارے سامنے ہیں، لیکن ہم اس وقت آپ سے بھی تھوڑی دیر میں بات کریں گے. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور ان سے پورا تجزیہ لیتے ہیں صورتحال پر، خاص طور پر جب کہا جا رہا ہے کہ معاشی طور پر پاکستان کے سامنے ظاہر چیلنجز ہیں، سب جانتے ہیں. اسی بنیاد پر غالباً جو کہا جا رہا تھا کہ اسد عمر صاحب پرفارم نہیں کر پا رہے، یہ تبدیلی آئی. تو ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے ساری صورتحال ہے. کل آپ مختلف ٹی وی چینلز پہ اپنا رد عمل دے بھی چکے ہیں، میں نے آپ کو فالو کیا. آپ کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان میں اس وقت جو بحرانی سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں معاشی فرنٹ پہ، اس سے نکلنے کا بہترین راستہ ہوگا سرمایہ کاری پر توجہ. تو ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ سرمایہ کاری کے لیے بھی تو پوری ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنی پڑے گی، لیکن اس جانب ہماری کیا ڈائریکشن ٹھیک ہے؟ ہم صحیح سمت میں ہیں؟ فرمائیے گا. آئی تھنک اسد عمر صاحب کے وقت میں جس قسم کا فوکس سرمایہ کاری پہ ہونا چاہیے تھا اس طرح سے نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور بلکہ آئی تھنک کہ پاکستان میں جو ہماری بزنس کلاس تھی اور انٹرپرینور تھے وہ ایک سائڈ پہ ہوتے تھے، کنارہ کشی کر رہے تھے اور آبزرو کر رہے تھے. ویٹ اینڈ سی ایٹیٹیوڈ تھا اس کا کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے تو اس کے بعد سوچا جائے گا. تو آئی تھنک کہ وہ ایک بہت بڑی کمزوری تھی جس وقت اس کی پالیسیز کی جو انہوں نے ان کو کلٹیویٹ کرنے کی کوشش بھرپور طریقے سے نہیں کی. اب جو نئے منسٹر آئیں گے ان کو بھی یہی چیلنج ہوگا. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ وہ ریچ آؤٹ کریں اور ان سے بات چیت کریں، ان کا کانفیڈنس بڑھائیں، پالیسیز ذرا پرو انویسٹمنٹ کریں، اور اگر ان کو کامیابی سے وہ کر سکتے ہیں آن بورڈ لا سکتے ہیں تو پھر آسان تھوڑی سی آسانی پیدا ہوگی. ٹھیک ہے. اور اگر یہ دیکھیں کہ ہزاروں انٹرپرینورز ہیں اگر وہ انویسٹ کرنا شروع کر دیں تو اکانومی میں خاصی ایکٹیویٹی آنی شروع ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ سے تھوڑی سی معذرت کریں گے، وہ لائن تھوڑی سی ٹھیک نہیں ہے. ابھی دوبارہ اگر آپ سے ہم رابطہ کرتے ہیں اور بات مزید آگے بڑھاتے ہیں. میرا سوال صرف یہ تھا کہ جس طرح آپ نے فرمایا اب جو نئے وزیر خزانہ آئے ہیں، آپ نے کہا کہ بالکل ان کے سامنے بھی یہی معاملات رہیں گے، وہ کس حد تک سٹیبلٹی کا کم از کم پرسیپشن کریٹ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں؟ یہ سوال ہم آپ سے کریں گے ڈاکٹر صاحب، لیکن آپ سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں. تو ناظرین ابھی ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب نے جو بات کی اسد عمر صاحب کی جو پالیسی، جس پر دیکھا گیا کہ کچھ انسرٹنٹی نظر آ رہی تھی ان تمام معاملات کو لے کر کہ حکومت کی معاشی سمت کیسے متعین ہوگی، کس جانب کیا اقدامات ہوں گے، وہ بات بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب نے کی کہ اس میں ظاہر ہے کچھ استحکام نظر نہیں آیا. عدم استحکام کی وجہ سے اور ریلیکٹنس کی وجہ سے معاملات شاید اس نہج تک پہنچے. لیکن جہاں تک دیگر وزراء کی بات ہم کرتے ہیں تو ان میں 2-3 ایسے نام بھی آئے ہیں ناظرین کہ جن کو تنقید کا نشانہ مختلف حلقوں کی جانب سے بنایا جا رہا ہے. خاص طور پر پیپلز پارٹی نے اعجاز
साहब जो एजाज शाह साहब हैं उनके हवाले से अपना एतराज़ बिल्कुल उठाया है, क्योंकि उनका कहना यह है कि बेनज़ीर साहिबा ने अपने कत्ल के हवाले से, यानी अपनी अपनी जो सिक्योरिटी थी उसके हवाले से अदम एतमाद का इजहार किया था उस वक्त, क्योंकि वो वफाकी का जो सतह थी उसमें मुशर्रफ साहब के साथ थे। तो और भी जो वज़रा हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। जी नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। डॉक्टर सलमान शाह साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे, लेकिन उनसे भी माजरत की हमने और आपसे भी करते हैं नाज़रीन, वो टेलीफोन लाइन में ख़राबी की वजह से वो कुछ आवाज़ सही हम तक पहुंच नहीं पा रही। बहरहाल हम जो बात कर रहे थे वो डॉक्टर साहब से इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में ज़रूर पूछेंगे कि वज़ारत ख़ज़ाना की क्या इतनी अहमियत है और क्या उसकी कलीदी हैसियत है कि उनका, यानी कोई भी अगर फाइनेंस मिनिस्टर अच्छा परफॉर्म करता या नहीं करता तो पूरी काबीना की कारकर्दगी भी मुतासर होती है, हुकूमत की भी, और ज़ाहिर है कि आवाम से भी एक रिश्ता और एक नाता जो बनता है मिनिस्ट्री का वो भी ज़रा सा कमज़ोर पड़ता दिखाई देता है। बहरहाल ये सारी बातें आप हमें ज़रूर टेलीफोन कॉल कीजिए और बताइए कि आप इस पूरी रीशफलिंग जो हुई है काबीना की उससे कितने मुतमईन हैं और क्या उम्मीद है आपको कि अब वज़रा की कारकर्दगी में कोई बेहतरी की उम्मीद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी शराफ आज साहब। मैं लाहौर से अर्ज कर रहा हूँ, कराची से नहीं। लाहौर अच्छा, वेरी गुड जी सर। अच्छा, वजह ये है हाँ कि देखिए रीशफलिंग की आप बात कर रही हैं कि जी। इनकी अहलियत का तो ये हाल था हाँ जिसकी वजह से शाह मोहम्मद कुरैशी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था हम्म, कि 16 से 20 जंग होगी। आप यकीन करें, मेरी बेटी की कॉन्फ्रेंस थी यहाँ, तो मेरे घर वालों ने पाबंदी लगा, तो मैं उसके खातिर 4 दिन से यहाँ हाँ, बैठा हुआ हूँ। हाँ, और ये अब आप बताएं, इतनी अहलियत और नाअहलियत वाली इनकी टीम है। अब जो आई है वो थोड़ी तो फरिश्ते ही चलाएंगे या फिर अल्लाह मालिक है, ये खुद ही असेंबली वगैरह हाँ। बर्खास्त कर दें तो वो अलग बात है। सही सही जी मैम। सही सही, बहुत शुक्रिया जी। आप दिलचस्प बात कर रहे हैं आप कि अब ये फरिश्तों की जानिब से तकर्रुरी हुई है। मुझे नहीं पता कि अवामी ख्वाहिशात का असर पड़ता है हुकूमतों पर या वाकई कोई नादीदा ताकतें ऐसी हैं कि जो हुकूमतों से ये काम कराती हैं। मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करूँगी, लेकिन ऑन अ मोर सीरियस नोट जनाब बात यही हो रही थी, होती रहती है कि इमरान खान साहब इतने अरसे से अपनी इस स्ट्रगल को लेके आगे बढ़ते चले गए, तो ज़ाहिर है उनके पास कोई ना कोई विज़न तो होगा। अब वो क्या विज़न है, वो किस तरह से उस विज़न को कंप्लीट कर पाएंगे, ये उनके भी सोचने की बात है, ये अवाम के भी समझने के लिए सवालात हैं। कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम मैडम, अभी आपने पूछा जो तब्दीलियां हुई हैं, जी सर। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जी। मुझे बताइए ये चौधरी फवाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी जहां डॉक्टर अताउर रहमान जैसे लोग होने चाहिए हाँ, या उनके कोई इक्वल्स, तो किस तरह जस्टिफाई करते हैं, जबकि फ्यूचर आपकी जितनी प्रोग्रेस है जी वो सर। बेस्ड हाई टेक टेक्नोलॉजी के ऊपर है। सही दूसरी बात। बात मैं ये एक अर्ज करूंगा कि क्या प्राइम मिनिस्टर साहब जस्टिफाई करते हैं अपने मेरिट एज ए प्राइम मिनिस्टर? कैन ही गाइड? एक सियासी लीडर होना और बात होती है। पहली बात तो ये है कि उन्हें अपना पर्सनल प्रोफाइल चेंज करना चाहिए। वो जो उनको आदत पड़ गई है एक्सटेम्पोरे बोलने की, और उसमें वो इतनी ज्यादा गलत बातें कर जाते हैं, अनइंस्पायरिंग, कंफ्यूजिंग। सही और दूसरी बात यह कि जो उनका पर्सनल एक पोस्चर है, जी। एक हाई नेक, वो स्टिफ नेक हाँ। और फ्राउन उनके चेहरे पे रहती है, एरोगेंस है, स्टबन। आप पंजाब का जो चीफ मिनिस्टर है, अगर आप तब्दीलियां कर रहे हैं तो उसमें क्या मेरिट है? 12 करोड़ के अवाम को आपने यरगमाल बनाया हुआ है अपनी ईगो सेंट्रिज्म, अपनी स्टबननेस के लिए। उसका मेरिट बताएं क्या है? ठीक है सर, यह बात भी है। वैसे कह रहे हैं यही है, सुनने में तो यही आ रहा है जनाब जमाल मुस्तफ़ा साहब के गालिबन पंजाब लेवल पर भी तब्दीलियों की तवक्को है। तो मेरा सवाल एक और भी है नाजरीन से कि क्या तब्दीली जिसकी बात होती रहती है, क्या वो यही तब्दीलियाँ थी जिसकी वजह से ये पूरा सेटअप आपके और मेरे सामने है? क्या ये तब्दीलियाँ तहरीक इंसाफ के मंशूर को कामयाब बनाने में
कारगर साबित होंगी, मुआविन साबित होंगी। पूरे मुल्क में जो एक वही बात है कि अनसर्टनिटी जिसे आप कहते हैं, गुमगू की सूरत हाल जिसे आप कहते हैं, क्या हो रहा है कि सूरत हाल आप जिसे कहते हैं, गुज़िश्ता 8-9 माह से वही फ़ज़ा बनी हुई है। अब इसको दरअसल ब्रेकें लगने की ज़रूरत है, इस माहौल को दुरुस्तगी की ज़रूरत है कि कुछ पायदारी नज़र आनी शुरू हो ताकि लोग अपने कामों से काम धंधे पे लगें जिसे कहते हैं आम ज़बान में, और जो कम्युनिटी बिज़नेस कम्युनिटी है, तिजारती हलक़े हैं, उनको भी सुकून का सांस मिले। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब जी, आपको शायद याद होगा मैंने आपसे कहा था कि जी। जब फवाद चौधरी साहब जैसे लोग होंगे तो हाँ। हुकूमत को किसी खतरे की जरूरत नहीं है, सही ये खुद ही बात। खतरा है। सही। अब आप मुझे बताएं, क्या इमरान खान साहब ने मेरिट क्या देखी कि फवाद चौधरी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या उनमें ऐसी खासियत है कि उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये बना देखिए दिया? देखिए सर दूसरी जी, चीज- नहीं, आप लोग बड़ी ज्यादती करते हैं। पहले वो इत्तलात के मिनिस्टर थे, आप लोगों ने कहा नहीं नहीं, वहाँ पे देखिए, बात सुने जी जी फिजा, एक हाँ, बात है, हाँ। अगर इत्तलात का वजीर हो तो वो कम से कम इस शोबे से तो हो ना, उस शोबे से सही। उसको कुछ आओ न हो तो हो। हाँ, सही। अब बात ये कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उनकी कौन सी ऐसी मास्टर डिग्री है? अब ये तो पता नहीं, वो बताएंगे। वैसे तो कानूनदान है वो वकील अच्छे हैं, वो सुना और वकालत के शोबे से मुंसलिक रहे हैं, और सबसे अच्छी जो उनकी कहना चाहिए कि परफॉर्मेंस रही है वो यही है कि वो मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के स्पोक्स पर्सन के तौर पे सामने आते रहे। अब देखते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी में वो क्या कमाल करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक ऐसी मिनिस्ट्री है कि जिसके पास वसाइल तो हैं, सुनने में तो यही आया है कि उनके पास पैसे तो हैं, लेकिन उस मिनिस्ट्री की भी कोई डायरेक्शन नहीं कभी भी मुतय्यन हुई। बहुत कुछ है साइंस की फील्ड में जो कि होना चाहिए, नहीं हो रहा। अब फवाद चौधरी साहब का पोर्टफोलियो चेंज करने से क्या तब्दीली आती है, लेकिन हमारा फोकस आज दरअसल असद उमर साहब और उनकी कारकर्दगी है, और दीगर वज़रा के जो नाम आ रहे हैं जिनमें कुछ लोगों को जैसे ग़ुलाम सरवर साहब हैं उन पर कुछ करप्शन के और कुछ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स के चार्जेस, फिर आमिर कियानी साहब पर जो वज़ीर सेहत थे, मुशीर सेहत थे, तो उनके ऊपर भी सवालात उठे। बहरहाल तब्दीलियाँ हुई हैं, अब इन तब्दीलियों का असर क्या होता है ये हमें भी देखना है और आपको भी देखना है। अस्सलाम वालेकुम। मैम खैरियत से हैं? जी मैडम, मैं दो चीज सवाल करनी छोड़, एक तो जो अभी निशफा का चल रहा हॉस्पिटल, निजी हाँ। हॉस्पिटल में, एक बात तो चले निजी हॉस्पिटल में, मगर मैं आपको गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में आए दिन डेथ होती है और हर दिन के अंदर 10-10 डेथ होती है, उसको कोई हाईलाइट नहीं कर रहा नहीं, था। अखबारात में तो आ रही हैं बातें, मैं अभी जी 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 गवर्नमेंट प्राइवेट निजी हॉस्पिटल हाँ। हॉस्पिटल जैसे सिविल हो गया, जीना हो गया, जी। वहाँ कोई ना कोई कुछ बोलने वाला नहीं होता सही है, है, सही यानी है। इतनी अमात होती है वहाँ पे, हाँ। कोई हाईलाइट। देखिए निशफा के साथ जो हुआ गलत हुआ हर हॉस्पिटल में, मगर मसला पता है पूरी माफिया ने कराची के अंदर पूरी माफिया, दूध माफिया से लेकर सही। पेट्रोल माफिया, निजी हॉस्पिटल, निजी स्कूल, सही। सब ने घेरे में ले लिया, बिल्कुल। सब ने इस हॉस्पिटल। इसको मैंने पहले भी कहा, अभी अगर इस दौर में ये सही नहीं हो सका तो इसलिए पाकिस्तान को 75 साल क्या 1000 साल भी देगा, कोई भी सही नहीं कर सकता ठीक है। कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया। आपने जो बात की है, मेरे सामने खबर अभी आई तो थी, लेकिन ख़ातून को भी गलत टीका लगा है, और वो कुरंगी में एक सरकारी हस्पताल में ही थी जहाँ पर उनके साथ ये वाक़या सानहा पेश आया कि दांत के इलाज के लिए वो गई थी, टीका लगने से वो भी अपनी जान से हाथ धो बैठी। ये इत्तलात और ख़बरें भी अखबारात का हिस्सा हुआ करती हैं, बल्कि ये सामने ही है मेरे। जी मैं बिल्कुल ब्रेक लेती हूँ। रोज़नामा एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पे ये कराची मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन लगने से 25 साला इस्मत जान बहक। इस्मत दाढ़ के दर्द के इलाज के लिए सिंध गवर्नमेंट हस्पताल कुरंगी गई थी। वरसा का एहतजाज। ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। खुशामदीद नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन, अखबारात में भी आज मुख्तलिफ तज्ज़िये शामिल हैं जिनमें असद उमर साहब के हवाले से ही बात की जा रही है, और इस पूरे माहौल पर बात हो रही है कि किस तरह से PTI हुकूमत जो है वो वज़रा की चॉइस में, वज़रा की परफॉर्मेंस पर, वज़रा के कैलिबर पर कुछ बेबस सी या बेख्तियार सी नज़र आती है, क्योंकि कहने वाले ये कह रहे हैं कि असद उमर साहब PTI का एक ऐसा नाम था कि जिस पे वज़ीर आज़म साहब को बेइंतहा एतमाद था। वज़ीर आज़म साहब ने इलेक्शन के होने से पहले ही असद उमर साहब को अपनी स्टार
یعنی کھلاڑی کے طور پر پریزنٹ کیا تھا پورے قوم کے سامنے، اور ان کا فیلئر یعنی اسد عمر صاحب کا فیلئر بہت حد تک عمران خان صاحب کا اپنا فیلئر بھی ہے. فیلئر کا لفظ دراصل استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ابھی تو حکومت کو 8 ماہ ہی ہوئے ہیں، پوری ٹرم پڑی ہے، 5 سال پڑے. لیکن بہرحال تجزیہ نگاروں کا کہنا یہ ہے کہ اگر اسد عمر جیسا شخص جو عمران خان صاحب کی ٹیم کا سرخیل تھا، اگر وہی اچھا کام نہیں کر پایا تو پھر ان سے جتنے باقی لوگ ہیں وہ ان سے تو شاید کیپیسٹی اور کیپیبلٹی میں اور بھی کم ہوں گے. تو یہ صورتحال پی ٹی آئی کے سامنے ہے، اور اسی وجہ سے کہا گیا کہ عبدالحفیظ شیخ صاحب کا نام، جو کہ الیکٹڈ ممبر نہیں ہیں، نہ کسی اسمبلی کا حصہ ہیں، ان کا نام سامنے لایا گیا. جو بھی کہیں، عبدالحفیظ شیخ صاحب پیپلز پارٹی کے دور میں حکومت سندھ کی وزارت خزانہ کو بھی سنبھال چکے اور فیڈرل لیول پر بھی وزارت خزانہ سنبھال چکے. تجربہ تو بہت ہے شیخ صاحب کا، ان کے تعلقات بھی کہا جاتا ہے بہت اچھے ہیں IMF اور ورلڈ بینک کی لیول پہ. تو کیا اب وہ سارے کام جو کہ اسد عمر صاحب نے کرنے تھے وہ کر پائیں گے؟ تنقید یہ بھی ہو رہی ہے عمران خان صاحب پر کہ اس وقت جب کہ بجٹ کی تیاری بھی اپنے عروج پر ہے، IMF ورلڈ بینک وغیرہ سے نیگوسیشنز بھی کسی جانب مزید آگے بڑھتی نظر آ رہی تھیں، FATF کے معاملات بھی تھے، تو ایسے موقع پر کیا یہ تبدیلی ناگزیر تھی اور کیا یہ صحیح کیا گیا ہے؟ اب یہ ساری باتیں تھوڑے عرصے کے بعد ہی سامنے آ پائیں گی بہتر طریقے سے. دیکھتے ہیں کہ یہ کڑوا فیصلہ، یہ سخت فیصلہ اس وقت صحیح تھا کرنا یا تھوڑا عرصہ مزید انتظار کرنا چاہیے تھا. یہ ساری باتیں بہرحال آپ سے بات کرتے ہیں. جناب السلام علیکم. السلام علیکم فیضا، کیسے ہیں؟ یحییٰ بات کر رہا ہوں. اللہ کا شکر. فیضا، تجزیہ نگار کی آپ نے بات کی تو ماشاءاللہ تجزیہ تو آپ بھی بہت اچھا ہی کرتی ہیں. تو آپ اور ہم یہ تجزیہ ہی کرتے تھے کہ جب آپ غلط جگہ صحیح جگہ پہ غلط لوگوں کو لگائیں گے تو یہی ہوگا حشر. بات یہ ہے کہ اب بھی چلیں، انہوں نے جو میں آپ کو بتاؤں یہ ڈیسیشن کی بات کری، میں اس کو فالو پورا کر رہا تھا. بات یہ کہ جب یہ IMF میں گئے تھے واشنگٹن تو ہوا یہ تھا کہ وہاں انہوں نے کہا کہ آپ بالکل بغیر تیار ہو، انکمپیٹنٹ بندے کو آپ نے بھیجا ہے. دیکھیں فائنینشیل مینیجر ہونا ایک ڈفرینٹ چیز ہے، اکنامسٹ ہونا ایک بڑی چیز ہے، غلط چیز. میں آپ کے پروگرام میں بارہا کہہ چکا ہوں، ڈاکٹر اشفاق حسین جو ان کے ڈاکٹر سلیم جو تھے، جو ان کے اپنے کنسلٹنٹ تھے، ان کے مشیران تھے، ان کی باتیں انہوں نے سنی نہیں. تو جب انہوں نے اپنے دوستوں کی بات نہیں ہونا تو یہ ابھی بھی میں ان سے کہتا ہوں، آپ دیکھیے کل انہوں نے کیا کیا ہے. انفارمیشن منسٹر کس کو بنایا، یعنی اور آپ نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا منسٹر کس کو بنایا. آپ دیکھیں اگر یہی صورتحال رہے گی، ایک مجھے تو بات سمجھ میں نہیں آتی، اگر ایک بندہ اتنی تغدو کے بعد آپ نے کیا تیاری کی ہوئی تھی، آپ کے پاس آپ نے کیا سوچ کے ان لوگوں کو لگایا ہے. مجھے تو آج بھی دیکھیں نا، آج جو آپ نے لوگوں کو جو شفلنگ کی ہے منسٹری کی، تو اگر آپ یہی کرتے رہیں گے، جب آپ کو یہ سمجھ ہی نہیں پڑے گی کہ آپ نے کس جگہ کس بندے کو نہ اہل لوگوں کو لگائیں گے، تو مجھے تو یہ ہونے لگا ہے کہ جب سربراہی ایسے کام کرے گا تو پھر ہوگا کیا شر. مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. یہی کنسرن جس کا آپ نے اظہار کیا ہے، یہ سوال اب سب لوگوں کے ذہن پر قابض سا ہے کہ خان صاحب کی اپنی پولیٹیکل وزڈم، سیاسی بالیدگی، سیاسی ویژن، وہ کدھر نظر آ رہا ہے، وہ کہاں جا رہا ہے، وہ کس طرف کو لے کے جائے گا اس ملک کو. کیونکہ بات ناموں کی تبدیلی کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اسد عمر صاحب کی اگر ہم مثال سامنے رکھتے ہیں تو یہ ان لوگوں میں شامل ہیں، اور وہ خود اسد عمر صاحب اس بات کو بارہا کہہ بھی چکے. کل بھی اپنی پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ان پر اعتماد تھا بہت زیادہ، یعنی یہ ان کا اپنا ٹیلنٹ تھا، پی ٹی آئی کا اپنا ٹیلنٹ تھا. باقی بہت سارے نام تو ایسے ہیں جو دوسری سیاسی پارٹیوں سے نکل کر آئے ہوئے ہیں. تو اگر اپنا ٹیلنٹ آپ کو وہ پرفارمنس نہیں دے پا رہا جس کی آپ کو توقع اور امید تھی، اور آپ مانگے ٹانگے کے لوگوں سے کام چلائیں گے، تو پھر تبدیلی کہاں جائے گی؟ کون سی تبدیلی کی بات ہم کر پائیں گے؟ تو میرا خیال ہے کہ آخری کالر ہمارے ساتھ ہیں. اچھا جی، چلیں مائنڈ اپ کو کہا جا رہا ہے کیونکہ وقت ذرا مختصر ہوتا ہے آج کل. تو ناظرین یہ ساری باتیں تھیں جو ہم نے آپ سے کی. ہم بہرحال دعا گو ہیں کہ کپتان صاحب جو بھی فیصلے کر رہے ہیں پاکستان کے لیے بہترین ثابت ہوں، ہمارے آپ کے حالات میں بہتری لانے کا سبب بنے، اور اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے جناب، اللہ حافظ.